Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Kehrovuni, koji se nalazi u Grčkoj. Tačnije se nalazi na ostrvo Tinosu i bili smo tamo ove godine ili prošle godine, ne znam kada ću izbaciti ovaj video, da li još u decembru ili tek u januaru, ali smo ga posjetili u julu 2024. godine. Kada sam gledala gdje se tačno crkva i manastir nalazi na Tinosu i kada sam planirala to putovanje, sam naišla na ovaj manastir. Nisam ništa znala o njemu, niti sam znala o toj svetiteljki koju ću vam još u narednim minutama da više pričam. Tako da, nalazi se manastir tamo i kako najbolje doći do njega. Na početku je bilo u planu da iznajmimo auto, ali sam saznala da je to tamo ekstremno skupo i dok smo se šetali prema centru, ugledala sam veliku tablu gdje su oslikana autobuska linija kroz cijelo ostrvo i koji autobus ide gdje. I naišla sam na autobus koji ide direktno do manastira Kehrovuni. Kada sam vidjela to, nisam mogla da vjerujem koliko sam se obradovala i rekla sam to je to, mi idemo u manastir, idemo sa autobusom, pa bolje ne može da ide. Tako da sam gledala tačno koliko sati on kreće i ja mislim da to bi bilo sljedećeg dana kada smo onda krenuli tamo. Čekali smo na autobus, ušli smo u autobus i karte možete da platite ili u autobusu, ne kod šofera, nego biće jedan kondukter uvijek uz šofera i onda će on, kada autobus bude krenuo, on će onda doći do vas i onda možete da kupite kod njega kartu. Ili kupite kartu u jednom malom shopu koji se nalazi preko puta autobuske stanice, koja je generalno za te sve autobuske stanice tu i tako da možete i tamo da kupite jednu autobusku kartu. Nije bilo skupo, ja mislila da smo platili 2 eura po pravcu. Ali o tom mi se sve objasnila u video o našem putovanju, stavit ću vam na gore da možete da pogledate. Tako da smo mi krenuli sa autobusom i dok smo izlazili iz grada, počeli smo da se penjemo. I vidimo te predjele na Tinosu, vidimo ta brda, te male kućice i prepadneš se jer toliko brzo vozi, a ima puno krivina, dolje provalija i samo se moliš Bogu da jednostavno stigneš do manastira. Morali smo čak i da stanemo negdje jer je jednoj curi u autobusu pozilo i onda smo krenuli dalje. Je počeo da ide kroz neke uličice gdje je samo moglo da jedno auto prođe i kada je došlo neko drugo auto u susret, ne znam, bilo je zaista hoćemo sad moći proći, kako ćemo sad i tako dalje. Kada smo konačno gore stigli, vidjeli smo da jedan čovjek uvijek stoji ispred koji posmatra ljude koji žele da uđu u manastir kako su obučeni. I svako ko nije dostojno obučen, to je sa maramom ili da su jednostavno noge da je pokrivene, onda im daje maramu da se jednostavno pokrije. Mi smo onda ušli, jedino što sam znala prethodno od ovom manastiru jeste da je ženski manastir i da je manastirski kompleks velik i da ima puno malih uličica u tom manastirskom kompleksu. To je jedino što sam znala o njemu i tako je zaista i bilo. Kada smo ušli u kompleks, počeli smo se to malo da se penjemo i bili smo dosta malih uličica koje vode na razna ta mjesta u manastiru i trebaš dobro da gledaš da se ne izgubiš. I počeli smo da tražimo crkvu i vidjeli smo dok smo sve obišli da imaju 3 crkve u tom kompleksu. Ta prva nije bila otvorena, tako da smo produžili dalje i vidjeli smo znak gdje piše Kelija Svete Pelagije. Ajmo se gore popeti. Neke žene su također kao išli s nama i unutra je bila prostorija gdje se potpisavala Sveta Pelagija. Ako ne znate o njoj, pročitajte njeno žitje, odnosno pogledajte na tom videu, o tome sam malo više pričala.
i vidjeli smo i te njene ikone koje je imala. Osjećala se prisustvo same svetiteljke. Kasnije smo onda izašli, popili se do one velike crkve. Ona je unutra zaista predivna. Upoznali smo jednu baku, ona je iz Ukrajine i ona tu pomaže manastiru. I tako je da smo malo pričali sa njom i dopustila mi je da i snimam unutra. Tu se i nalazila glava svetiteljke koje smo mogli da cijelivamo. Proveli smo zaista dosta vremena u crkvi i kasnije smo otišli u malu kapelu gdje smo palili svijeće i napravili smo taj jedan krug oko manastirskog kompleksa. Smo naišli na treću crkvu koja je također bila zatvorena. Kada smo se opet dolje centar manastira spustili, vidjeli smo da je ona prva crkva otvorena. Tako da smo kratko ušli unutra, vidjeli smo da se nalazi jedna velika čudotvorna ikona. Nismo se dugo zadržali jer je bilo dosta ljudi. Pa smo opet išli kroz neke druge uličice i na kraju smo sjeli na jednom mjestu da se malo odmorimo i nismo znali da se, kada se uđe unutra, se nalazi i tu jedna kapela u pećini. To sam snimala, mogu vam da ubacim kako to izgleda. Polako smo ulazili, sve tamo bilo, sa strana su uvijek visile ikone, naprijed smo bili mali ikonostas. Nismo i tu bili dugo, nego smo to samo vidjeli i opet izašli. I onda smo otišli do manastirske prodavnice. Tu smo kupili nekoliko stvari. Vidjeli smo da i oni također imaju u ponudi njihove proizvode koje oni sami prave, koji sami šiju, primjer neke torbice, marame i tako to. I tu smo isto bili malo duže i na kraju smo otišli i napolje. Napolje je prodavao jedan deda razne vrste čajeva, što je on sam sušio i toliko je bio prijatan. Nije znao engleski, ali to uopšte nije bilo bitno, ipak smo se mogli sa njim sporazumjeti i dosta toga smo od njega kupovali. Onda je on nama nešto dao za poklon i onda smo opet kupili od njega nešto i zaista smo punu kesu stvari ponijeli od njega i njegov oregano zaista jedan od najukusnijih koji sam ikad jela. Tako da smo tu i čekali da dođe autobus. Moje sestre su onda kao i dalje se tu neđe šetile i naišli su na neke divlje životinje. Tako da je bilo toliko za sviju nas zanimljivo. I kada je došao autobus, nismo znali da smo previše rano ušli u njega. Jer on je došao i vratio se kroz neka sela i onda će opet doći do manastira. I tad, kad drugi put dolazi do manastira, tad smo trebali da uđemo i da se vratimo za Tinos. Ali mi smo prvi put ušli, kad je došao, jedan put mi ne idemo istim putem nazad, nego počinjemo se dalje penjati i idemo još više od Tinosa grada, kroz neka sela, i onda je toliko brzo vozio, zaista sam se zabojala da ćemo se neđe dolje srušiti, ali je bilo toliko zanimljivo jer smo vidjeli i te predjele koje nismo znali prethodno i zaista smo imali tu neku malu avanturu i kasnije smo onda tek vratili opet na isto mjesto u manastir, došli opet po neke ljude i onda smo se dalje spustili do Tinosa. I sve u svemu vam mogu preporučiti kada ste na Tinosu da idete sa autobusom do manastira jer to je jedan doživljaj koji se ne može opisati. I zaista pola dana smo za to sve trebali i to je neko iskustvo koje tek tako nećemo zaboraviti. Vidimo se u sljedećem videu. S Bogom, amin.